अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के हवाले से यहाँ पे आपको जो इसके रिवाइज्ड ताज़ा तरीन प्रॉफिट रेट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो में जस्ट आपको इसके जो रेट्स हैं वो बताऊँगा और साथ आपको बताऊँगा कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं अगर आप पाकिस्तानी करेंसी के साथ फ़ॉरेन करेंसी में जो है इन्वेस्ट करते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह से आप इस सर्टिफिकेट को हासिल कर सकते हैं या इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या शराइत हैं, कौन कौन से लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल आप लोगों के साथ मैं इंशाल्लाह इस चैनल पे शेयर करूंगा। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि हमें सपोर्ट करने के लिए, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत मेहनत के साथ ये कंटेंट आप लोगों के लिए तलाश करके इस चैनल पे शेयर किया जाता है। तो आप लोग भी हौसला अफजाई करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक भी पहुंचती रहें। दोस्तों, यहाँ पे इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, जैसे कि आप जानते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है और इसमें अगर उनके रिलेटिव्स पाकिस्तान में रहते हैं तो वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, यानी वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं उनके नाम पे अगर अकाउंट इस्तेमाल, जैसे अगर बच्चे फ़ॉरेन में हैं तो अगर वो रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवा लेते हैं तो जो फैमिली है उनकी वो भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त होती है कि आपकी जो इनकम है वो फ़ॉरेन से डिपॉजिट होगी। अगर आप यहाँ पे उसमें पैसे यानी डिपॉजिट करना चाहें तो वो नहीं होते। ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। तो ये इस्लामिक नया सर्टिफिकेट जो है, इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, ये एक्चुअली जो फॉरेन करेंसी है उसमें ज़्यादा आपको फ़ायदा देता है। और क्या फ़ायदा देता है आगे चल के हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले, सबसे पहले तो मैं आपको इसके जो रेट हैं वो यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। बहुत अच्छे रेट इसके कर दिए गए हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो पाकिस्तानी रुपीज़ में सबसे पहले जो ये करेंसी, इसमें अगर हम 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो पहले 9.5% तक मिल रहा था, अब 15% पे चला गया और 5.5% का इसमें इजाफा है। और अगर आप 5 साल तक इसकी जो लेंथ है वो बढ़ा देते हैं, इन्वेस्टमेंट आप 5 साल के लिए कर देते हैं, तो उसमें यह है कि आपको 11% से 13.5% अब कर दिया गया, यानी आप 13.5% तक का मुनाफा हासिल कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बात पाकिस्तानी रुपए की। अगर साल में देखें तो ये 10.5% से लेके 15.5% अब कर दिया गया, 5% यहाँ पे इजाफा है, यानी ओवरऑल अभी आपको 15.5% इस पे प्रॉफिट मिला करेगा। बाकी यहाँ पे अगर दूसरी करेंसीज की बात की जाए तो यूएसडी है, यानी अमेरिकन डॉलर में अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसकी इन्वेस्टमेंट का आपको अ, इस प्रॉफिट के साथ साथ और बहुत बड़े फ़ायदे हैं, वो भी आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले देखते हैं, अगर 3 महीने के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो जो 5.5% पहले प्रॉफिट था अब 7% हो गया है, 1.5% पे इसका इजाफा है। और एक साल पे देखें तो जो 6.5% था अब 7.5% कर दिया गया है, 1% का इसमें भी इजाफा है। और 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 7% से बढ़ा के 8% कर दिया गया है। अब यहाँ पे बात आ जाती है, जो फॉरेन करेंसी है इसमें आपको दो फ़ायदे मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आज आपने $1000 इन्वेस्ट किया तो वो आपको तकरीबन 2.5 लाख के करीब या 2,60,70 के करीब आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जिन लोगों ने आज से 1 साल पहले किया था उनको तकरीबन 1.5 से लेके पौने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ रहा था। तो यानी इस प्रॉफिट के साथ उनको 1 लाख रुपए उनकी करेंसी वैल्यू बढ़ने की वजह से उनके अकाउंट में पड़े पड़े बढ़ चुके हैं। तो फॉरेन करेंसी का आपको ये फ़ायदा है। अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में करेंगे तो उसमें 7% आपको ज़्यादा मिल रहा है, 7-8%। लेकिन फिर जो डॉलर की ये वैल्यू है अगर बढ़ती है तो वो आप पाकिस्तानी रुपये में इजाफा वो हासिल नहीं कर सकते। तो उससे साथ ज़रा आपके जो पैसे की वैल्यू है वो कम हो जाती है, डी वैल्यू हो जाता है। प्रॉफिट तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा मिलता ही मिलता है। अब दूसरी यहाँ पे फॉरेन करेंसीज की बात की जाए तो इसमें ग्रेट ब्रिटिश पाउंड है, यानी यूके की जो करेंसी है। तो इसमें देखें तो ये आपको पहले 3 महीने के लिए 5.25% प्रॉफिट दे रहे थे, अब 5.5% इन्होंने किया है, 0.25 का यानी 0.25 का इजाफा है इसमें।
اور سال کی اگر بات کریں تو 5.75% سے بڑھا کے 7% انہوں نے کر دیا، 1.25% کا اس میں اضافہ ہے۔ 5 سال کی اگر بات کریں تو 6.5% سے بڑھا کے 7.5% کیا گیا ہے، یعنی 1% کا اس میں اضافہ ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ جو ٹینور ہے آپ کا وہ آ جاتا ہے یورو کے حساب سے۔ اگر آپ اس میں انویسٹ کرتے ہیں تو اس کا 3 مہینے کے لیے یورو کا یہ جو پرافٹ ہے وہ یہاں پہ شیئر کیا گیا ہے۔ تو یورو پہ آپ کو 3 مہینے کے لیے پہلے جو پرافٹ 4.75% مل رہا تھا 4%، اس پہ آپ کا پرافٹ جو ہے ڈیکریز ہوا ہے، بجائے اس کے کہ اس پہ بڑھتا تو اس پہ کم ہوا ہے، یعنی جو چھوٹی انویسٹمنٹ ہے اگر 1 سال کی بات کریں تو اس پہ بھی کم ہوا ہے۔ جب آپ 5 سال پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ 5.75% سے لے کے 6.5% اس کو کیا گیا، یعنی 0.75 کا اس میں یعنی اضافہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر دیکھیں آپ ان کو تو یہ حکومت کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس میں لانگ ٹرم کے لیے انویسٹ کریں، تاکہ حکومت کے جو اس وقت فائنینشلی کرائسز ہیں ان میں ان کو ریکوری کرنے کا تھوڑا سا یعنی فائدہ ہو۔ تو اس لیے جو ہے اب آپ لوگوں نے یہ سوچنا ہے کہ اس میں آپ نے لانگ ٹرم کے لیے انویسٹ کرنا ہے یا شارٹ ٹرم کے لیے کرنا ہے۔ دونوں صورتیں میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں، ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ فارن کرنسی میں آپ انویسٹ کریں گے تو آپ کو اگر ڈالر کی یا فارن کرنسی کی جیسے ویلیو بڑھتی ہے تو وہ اضافہ بھی آپ کو ملے گا، ڈیفینیٹلی آپ کی جو کرنسی کی ویلیو ہے وہ بڑھتی جائے گی ساتھ ساتھ، تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ اگر آپ پاکستانی روپیز میں کرتے ہیں تو پاکستانی روپیز ڈالر کے مقابلے میں، یورو کے مقابلے میں یا پاؤنڈز کے مقابلے میں ڈی ویلیو ہوتا ہے، تو وہ ڈی ویلیو والا نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا، یعنی جس کے فار ایگزامپل آج سے 1 سال پہلے 1.5 لاکھ روپے تھا، اب وہ ان کے 2.5 لاکھ روپے سے بھی اوپر ہو چکے ہیں اگر پاکستانی کرنسی میں وہ کنورٹ کرتے ہیں۔ اور اگر اس حساب سے اگر پاکستانی روپیز کی ویلیو دیکھی جائے تو جو پہلے آپ کو 1 سال پہلے $1000 جتنے پاکستانی روپیز کا مل رہا تھا، اب آپ کو شاید $600 یا $700 کے قریب ملے۔ تو اس طرح یہ بہت بڑا لاس ہوتا ہے، تو کوئی بھی انویسٹر جو ہے وہ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے انویسٹ کرتا ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بھی آپ لوگوں کو اس حوالے سے جتنی بھی میرے پاس انفارمیشن آتی ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ انشاءاللہ مزید بھی اس پہ جتنی بھی ہمارے پاس انفارمیشن آئے گی، اسپیشلی نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کے حوالے سے، یہ ساری انفارمیشن آپ کو اس چینل پہ ملے گی۔ اور ساتھ ساتھ اگر اس میں مزید کوئی اضافے کی خبر آتی ہے، جیسے کہ ابھی پاکستان میں مہنگائی اور ڈالر کی پرائس کو دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں آپ کو ان میں اضافہ مزید بھی دیکھنے کو ملے، تو اس وجہ سے جو بھی انشاءاللہ تعالی یہاں پہ انفارمیشن آئے گی یا نیوز آئے گی آپ لوگوں کے ساتھ اس چینل پہ شیئر کریں گے۔ آپ بھی اگر مخصوص کسی ٹاپک کے بارے میں انفارمیشن میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ باقی اس سرٹیفکیٹ میں انویسٹ کرنے کا طریقہ یعنی اور ایلیجبلٹی کرائٹیریا ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ تو اس ویڈیو کو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیجیے گا، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلدی آپ لوگوں کے ساتھ اس کی پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔